Mes élèves, mes enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une nouvelle leçon de lecture-diction. Le titre du poème d'aujourd'hui est Une fontaine à Rabat. Nafuratun bimadinati al-Ribat. Le titre du poème est Fontaine à Rabat. Donc je lis le poème. Ô voyageurs, viens, les arcades sont ouvertes, la fraîcheur règne sous l'auvent de tuiles vertes. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé du mur, la brique rose et la faïence au ton d'azur, d'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquine. Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et que tout voyageur bénit. Tu vas pouvoir laver tes mains et ta face noire sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. Le poète, ou bien le nom de l'auteur de ce poème est Marie Barrère Affre dans son œuvre, ou bien dans son recueil Deux rives du soleil. Donc, on passe maintenant à l'explication de quelques mots difficiles. Une arcade. Voilà, c'est une arcade. C'est une arcade. قوس أو ممر عبارة عن قوس. إذا ممر يعلوه قوس. Donc, une arcade. Auvent, petit toit sur une porte. إذا سقف صغير في أعلى باب الباب. يكون فوق الباب مباشرة. إذا سقف صغير. إذا auvent كما نرى هنا. إذا auvent sur cette place, qui couvre cette place. Bien. Une faïence, poterie ou fakhar en céramique ou al-khazaf, qui se pose sur les murs, les canaux ala al-judran, comme du carrelage, carrelage يعني الفايونس اللي كنديروا على الجدران. Faïence, voilà, c'est du faïence ici, aux couleurs d'azur. إذن لون أزرق, azur, la couleur bleue. Ici on voit du carrelage ou bien du faïence en couleur rouge presque, en couleur تقريبا لون أحمر. Donc ici aussi on a l'auvent qui se trouve au-dessus, au-dessus في الأعلى de ce mur, de هذا الجدار. Donc azur قلنا بأن couleur bleu, لون أزرق. Argentine qui a la couleur de l'argent, عندها لون ماذا؟ لون الفضة، لون الفضة. Donc لون فضي. Argentine, لون فضي. نعم. Then l'eau en quatre courbes. إذن الماء في 4 منحنيات كما نرى, en 4 courbes. Argentine, إذن فضية, وكأن هذا الماء ماذا؟ فضي, أو يعني ماء صاف يشبه الفضة في لونها. إذن 4 courbes, 1, 2, 3 et 4 courbes. Bien. Un pèlerin, une personne qui effectue un voyage dans un but religieux. إذا pèlerin هو الحاج, هو شخص يقوم
سفر من أجل هدف يعني ديني، يعني ديال الدين، يعني أنه يذهب لأداء فريضة الحج. وهنا الكاتب أو الشاعر يشبه هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى هذه النافورة، يشبههم بماذا؟ يشبههم بالحجاج. Bien. Une vasque, ici cuvette qui compose la fontaine. Donc une vasque هو حوض qui compose الذي يكون هذه النافورة. إذن كما نرى هنا donc une vasque حوض vasque. Bien. Cristallin, clair comme le cristal. Le cristal هو البلور، البلور، ونعلم بأن البلور شفاف ولامع. donc cristallin. إذن cristallin يعني أن هذا الماء يشبه البلور لصفائه ونقائه. cristallin, clair comme le cristal. إذن نمر الآن إلى je découvre le poème. إذن أكتشف القصيدة الشعرية. j'observe l'image. إذن l'image, voilà, on a déjà vu l'image. إذن رأينا منذ لحظة، إذن تعرفنا على الصورة وعلى محتوياتها. donc que représente-t-elle? Que représente l'image? Que représente-t-elle? Elle représente une fontaine. إذن تمثل ماذا؟ تمثل نافورة. Quel est le titre du poème? Le titre du poème est Fontaine à Rabat. نافورة بالرباط. Qui est l'auteur du poème? من هو كاتب هذه القصيدة؟ L'auteur du poème est Marie Bérère Affre. Marie Bérère Affre. Donc, de quel recueil ce poème est-il extrait? إذا من أي يعني عمل يعني اقتبسنا أو اقتطفنا هذه القصيدة. Le recueil duquel ce poème est extrait est، إذا العمل اللي خدينا منه هذا الإكستري، هذا الجزء اللي هو هذا البويم، هو Deux rives du soleil. إذا هنا du soleil. إذا deux rives du soleil. إذا ضفتان من الشمس. De combien de vers ce poème est-il formé? إذا من كم من بيت شعري تتكون هذه القصيدة الشعرية؟ Ce poème est formé de 12 vers. إذا هذه القصيدة الشعرية تتكون من 12 بيتا كما سوف نقوم بعدهم في هذه القصيدة. إذا je compte les vers. إذا أحسب عدد الأبيات الشعرية. Un vers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 vers. Bien. J'écoute et je comprends. إذا استمعنا في السابق إلى القصيدة. إذا أجيب عن أسئلة. De quoi parle le poète? عن ماذا يتحدث الشاعر؟ Le poète parle d'une fontaine. يتحدث عن نافورة. De quelle ville marocaine s'agit-il? ما هي المدينة المغربية التي واردة في هذه، التي ترد في هذه يعني في هذه القصيدة؟ Il s'agit de Rabat. إذن الأمر يتعلق بمدينة الرباط. À qui s'adresse l'auteur? إلى من يتحدث الكاتب أو الشاعر؟ إذن لمن يوجه خطابه أو يوجه كلامه؟ l'auteur s'adresse. إذن الكاتب يوجه كلامه إلى aux voyageurs، إذن المسافرون، وكذلك يوجه كلامه للمسكين، مسكين يعني المساكين أو الفقراء. إذن نكمل. De quoi est faite cette fontaine? من ماذا بنيت أو من ماذا تتكون هذه النافورة؟ Cette fontaine est faite de tuiles vertes. De tuiles vertes. Les tuiles هما بلاطو
بلاطو السقف. إذا بلاطو السقف هو حنا اللي كنقولوا له القرمود اللي كنديرو فوق يعني سقف الأبواب. دو تويل فيرت، كيف هي هذه هذا البلاط، بلاط السقف كيف ما هو لونه؟ إذا لونه أخضر فيرت. دو بريك روز، بريك وهو قالب الطوب، قوالب من الطوب. إذا كيف هو لونها؟ روز وردية. دو فايونس، دو فايونس إذا الخزف فايونس. et de granit ومن الجرانيت أو الجرانيت. دونك هذه النافورة إذا بنيت أو يعني شيدت أو المواد المستعملة فيها وهي les tuiles vertes, les briques roses, faïence et granit. Donc, ce sont les matériaux, المواد التي بنيت بها هذه النافورة. Donc, quelles sont les personnes qui viennent à la fontaine? من هم الأشخاص الذين يأتون إلى هذه النافورة؟ Les personnes qui viennent à cette fontaine sont، إذا الأشخاص الذين يأتون إلى هذه النافورة هم les voyageurs. Les voyageurs المسافرون et les مسكين والمساكين أو الفقراء. إذا أطرح سؤالا، لماذا pourquoi seulement les voyageurs et les مسكين qui viennent à cette fontaine؟ لماذا فقط المسافرون والمساكين هم الذين يأتون إلى هذه النافورة؟ لماذا؟ لأن المسافرين يعني بعد التعب يأتون إلى هذه النافورة لشرب الماء وكذلك للاغتسال. المسكين إذا المساكين يأتون إلى هذه النافورة يعني الذين لا يتوفرون على ماء في منازلهم، فيستعملون هذه النافورة لشرب الماء وللاغتسال. Donc, quel animal vient aussi boire؟ ما هو الحيوان الذي يأتي هو أيضا للشرب؟ إذا l'animal qui vient aussi boire est le pigeon، هو الحمام. L'animal qui vient aussi boire est le pigeon. Bien, une fois à la fontaine، عندما نكون في هذه النافورة، qu'est-ce que l'on oublie؟ ما هو الشيء الذي ننساه عندما نكون في يعني بجانب هذه النافورة أو نكون بصدد استعمال هذه النافورة؟ Une fois à la fontaine، عندما نكون في هذه النافورة on oublie، إذا ننسى les pierres du chemin، ننسى أحجار الطريق، يعني الأحجار التي عرقلت سير هؤلاء المسافرين. ويعني بتعبير آخر، عندما يغتسل المسافر ويشرب من ماء هذه النافورة فإنه ينسى تلك اللحظات الصعبة التي مر منها عندما كان على طريقه في سفره. Donc, une fois à la fontaine, on oublie les pierres du chemin, les moments difficiles du voyage. إذن avant de conclure، قبل أن ننهي الدرس، لا بأس أن نعيد قراءة يعني هذه القصيدة الشعرية. Ô voyageurs, viens, les arcades sont ouvertes, la fraîcheur règne sous le vent des tuiles vertes. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé du mur la brique rose et la faïence au ton d'azur. D'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquine. Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et que tout voyageur bénit, tu vas pouvoir laver tes mains et ta face noire sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. Merci pour votre attention et à la deuxième séance de cette leçon de lecture diction.